Dako mo pagpasalamat han mga sakripisyo han mga parpangisda ngan mga parag-uma habugos nga rehiyon gindumara han Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office 8 hapakapagsumpayan han Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development ngan LGU Giwan ngan LGU Palo Halite an Paskong Baybayin Celebration nga may titulo Holiday Salo-Salo with Fisher Folk and handog pasasalamat sa magsasaka. Gatos-gatos nga mga parpangisda ngan parag-uma tikang habungtohan giwan ngan pipira nga mga munisipalidad han Leyte ang nagpartisipar nga nagkatitirok para hinusang festive seafood celebration. Kundiin magdurdilain nga mga presko nga mga isda sugad iton bangus, tilapia, mga seafoods, sugad hin shellfish, shrimp, o pasayan ngan iba pa nga high value fish species ang ginserved ngan pinagsaruan didahan usa nga budol fight nga nagpapakita hin sobra nga karikuhan hiton fishery resources han bug-os nga rehiyon. Didahan na sabing aktibidad gintagan hindoon ni B48 OIC Regional Director Dominador Maputol an pagibuligay han kada tagsa an panalinguha han mga buhatan han gobyerno nga mabuligan ang mga parpangisda ngan parag-uma pinaagihin mga programa ngan mga interventions nga makakabulig haira pagpakabuhi ngan an panalinguha gihapon han mga parpangisda ngan parag-uma nga magpabilin nga marig-on ang food security hariyon pinaagihan ira sustainable nga mga dakop nga mga isda, seafoods, iba pa nga marine resources ngan ang mga presko nga mga ani han mga parag-uma. Iya gihapon gintagan hindoon nga tagan hin importansya ang mga sakripisyo han parpangisda ngan parag-uma kay kun waray hira, waray pagkaon nga idudurot ha kada lamesa. Sentro gihapon han nasabing aktibidad ang pagdistribuer iton fisheries intervention nga nagkakantidad hin sobra 5 million pesos ngadto han mga benepisyaryo. Lakip hini ang 37 nga kabug-os nga fiber reinforced plastic boats, magdurdilaing nga fishing gears, ngan iba pa nga higamit, seaweed harvester boat, sugad man tilapia fingerlings, nga makakabenepisyo hini ang maabot unom nga mga asosasyon ngan maabot 153 nga mga parpangisda ha probinsyahan Eastern Samar ngan Leyte. Samtang nagdistribuer gihapon ang DSWD Regional Office 8 hin food packs ngadtohan mga benepisyaryo. Nakakarawat gihapon hin safety ngan emergency kits tikang han B48 ang pipira nga Fisher Folks hagiwan. Ang nasabing aktibidad inagin mahinungdanon ngan subay han direktiba han Presidential Communications Office nga magdumara hin Christmas-themed community meals nga panuyo nga kilalon hinungduman ngan pasalamatan ang mga sakripisyo han mga parpangisda ngan parag-uma ha kinaadlaw nakikigbisog ha kadagata na ngan kaumhan agud masiguro ang sustainable ngan seguridad ha pagkaon ha bug-os nga rehiyon. Samtang dako naman ang pasasalamat han mga benepisyaryo han paghatag ha ira hin importansya ngan han ira mga nakarawat nga higamit nga dako ang mibubulig ha ira kinaadlaw-adlaw nga pagpakabuhi. Tikang dinyagiwan Eastern Samar ini Maureen Salamida, Eastern Samar News Service.